Ito po yung nakaraan. Ito po yung nakaraan. Ito po yung bago namin kalapati, si 150. Guys, yan si 150. Ayan po, Borga. 150. Borga yan guys, borga. Hindi po, tignan natin. Po. Po. Guys, yan Ito guys. po, nai-prank namin dati. Dito pa yung kulungan ko. Dito pa po, ayan. Ayan po. Tamo Itong guys, kulungan- tetrinig. Ito pong kulungan na to. Dito po yan dati, pinarang po namin. Yung gagawin nila yung kulungan ko. Okay. Kaya, uy, tanga. Kaso po. Game. Po. Guys, Sorry po. tetrinigin na natin. Bago po, lagay mo muna. Kukulong ko yung Hoy, mga. kung gusto mo mag-akot yan dito. Guys, mamaya ako muna kumain. Ayan guys, dalawa si 150. Ayan guys, mga burger yan. Guys, kita nyo naman. Ang ganda dito ng lap natin, oh, mga kalods. Tingnan nyo yung lap natin. Dito ang babaran, guys. Ay, doon pala. Nakakita nyo nung taas na yun, guys. Doon ang babaanan, tapos lapag dito. Tapos diretso na dito, guys. Ay, lapag pala dito. Dito, lapag dito. Tapos dito na, guys. Yun lang, guys. So, yan. Trainingin na natin to si 150. Trainingin na. Chok. Guys. Yan guys, 150 Black Widow na may puti. So guys, batcher. Let's try. Ito namang puti guys. Ito namang puti. Testing natin kung papasok. Mga guys, pasok na. Pasokin na to guys. Halo. Hasan. So guys, may nakita kami kalapate. Hasan, wala nga. Yan guys, oh. Bago. So guys, yan oh. Siyangan. Water guys, nalaglag. Take one lang yan, take one. Testing natin itong puti. Ulit. Yan guys, mga batcher na yan. Diyan namin yung papabatcher mag. Guys. Tapon pa ng tubig guys eh. Guys, yan, mag-asawa yung dalawa. Mali pala, yan, dalawang yan, mag-asawa. No, yan o, guys, mag-asawa yan. Okay natin itong isa. Ito si Teka. Talaga guys, ang ganda talaga ng love nila dyan. So, dyan na sila mga itlog guys. Yan guys. Ito, mga katarantaduhan. Ay, kalokohan ni Botchok pala. Sorry guys.